Natin sa YouTube. Nag-upload na ako dun eh. Yan. Kasi sabi nung gabi. Oh. Yung Macau, Gawad Kalinga Macau 08. Search mo, mayroon doon, yung kagabi. Yeah. Hindi, yung sa inyo ha, yung dito. Oo. Basta ganyan muna yan. Papaba muna. Yan. Bro, Ate Boy. Yan, para kita yung mga mukha. Yan yung bahay. Yan. Yan yung venue. Yan, Christmas tree.